देखिए, यही एक वजह थी जो तस्लीमा नसरीन को रजाकारी और पाकिस्तानी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी ने साड़ी खोल करके ब्लाउज नोच के मारा था। क्योंकि और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी नहीं, कांग्रेस भी परेशान थी तस्लीमा नसरीन से, लेफ्ट फ्रंट भी परेशान था तस्लीमा नसरीन से। कुरान के वो नकाब को वो खोल रही थी, कुरान का वो बुर्का वो खोल रही थी जिसको छुपाए रखना बहुत जरूरी था। तो मैं तस्लीमा नसरीन या हम में से जितने भी लोग हैं, हम या आरिफ अंकल, हम में से जितने भी लोग हैं, हम लोग रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ तमाम तरह के घटनाक्रम जो सब हमारे सामने गूंज रहे हैं। तस्लीमा नसरीन एक नाम बांग्लादेश से है जिनको बांग्लादेशी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तस्लीमा नसरीन ने एक बड़ी बात कही है कि जब तक इस्लाम जिंदा रहेगा आतंकवाद को कोई मिटा ही नहीं सकता। नाज़िया जी, आप बेहतर जानती हैं इस बारे में, क्या लगता है आपको इनके बात में कितना दम है? देखिए, यही एक वजह थी जो तस्लीमा नसरीन को रजाकारी और पाकिस्तानी मुखबिर असदुद्दीन अवैसी ने साड़ी खोल करके ब्लाउज नोच के मारा था। और असदुद्दीन अवैसी एक महिला की साड़ी खोलने के बाद, ब्लाउज नोचने के बाद, एक महिला को माँ बहन की गालियाँ देने के बाद, उसको नंगा करके मारने के बाद, उसको मोलेस्ट करने के बाद ही असदुद्दीन अवैसी एक देश में नाम पैदा किया और एक नेता बन गया। और वो भी कौन सी पार्टी का? जो रजाकारी मुस्लिम लीग की अलाइंस पार्टी थी, उस पार्टी का नेता बन गया। क्यों ऐसा किया असदुद्दीन अवैसी ने? क्योंकि और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी नहीं, कांग्रेस भी परेशान थी तस्लीमा नसरीन से, लेफ्ट फ्रंट भी परेशान था तस्लीमा नसरीन से, नमाजवादी पार्टी भी परेशान थी तस्लीमा नसरीन से, लालू प्रसाद की पार्टी भी परेशान थी तस्लीमा नसरीन से। क्योंकि वो कुरान के वो हिजाब उलट रही थी, कुरान के वो नकाब को वो खोल रही थी, कुरान का वो बुर्का वो खोल रही थी जिसको छुपाए रखना बहुत ज़रूरी था। मुसलमान अगर पुरुष पैदा हुआ है तो वो अपना गुप्त अंग कटवाएगा, और मुसलमान के साथ अगर कोई और धर्म का व्यक्ति बैठा है तो उसका गला कटेगा। शब्द मुसलमान अगर आएगा तो काटना, कूटना, लूटना, पीटना सब कुछ होना ही है। आप सोचिए कि हमारा अल कुरान माले गनीमत की वजाहत करता है। सूरह अल अनफल में जाइएगा, माले गनीमत की वजाहत करता है। मतलब आपको 4 मुसलमान मर्द अगर लूटने आएगा आपके घर पे, तो आपके सोना, जवाहरात, प्रॉपर्टी, धन दौलत को तो लूटेगा, आपको काटेगा, पर आपकी बहू बेटियों को जिंदा लेकर के जाएगा। जो औरंगजेब और मुगल पीरियड में मराठों के साथ, राजपूतों के साथ हुआ करता था, और तब जाकर के मराठों और राजपूतों की बीवियों, बेटियों और बहनों ने जौहर करना स्टार्ट किया था कि हम अपने शरीर को इनको समर्पित नहीं होने देंगे। ये तस्लीमा नसरीन ने खोला था। दूसरा तस्लीमा नसरीन ने खोला था कि अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि दावत इस्लाम है, अल तक़िया है, जिहाद है, और उसके बाद फिर जजिया है। आप देखिए, आप सूरह अल बकरा के 274 में जाइए और 272 में जाइए। ऐ मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? तो कुरान, ये आप कुरान की आयतें पढ़ रही हैं? जी, ये देखिए कुरान है, ये देखिए, लमा यह बहतू, ये वाला अल बकरा, सूरह अल बकरा है, और इसके आप 272 और 74 में आ जाइए। ए मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? अल्लाह खुद नाराज हो रहा है कि तुम जितना भी समझा रहे हो, ये काफिर तो समझ ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं समझ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अनेक आयतें हैं जिसमें आप लोगों को काटने, पीटने, लूटने, मारने की बात कही गई है। आप देखिए, साफ लफ्जों में गौ माता की हत्या के बारे में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। आप सूरह अल बकरा, अलिफ लाम मीम पहला पारा है, उसके सूरह अल बकरा के आप आ जाइए 61 to 71 में। मैं नीचे की एक चीज पढ़ दे रही हूँ। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। साफ लिखा हुआ है ना। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? ये इजराइलियों से बात हो रही है।
آپ اس سورہ میں جب آئیے گا تو اسرائیل موسیٰ کی بات ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے. یہودی لوگ جو تھے. ہاں اسرائیل بالکل بھی, پورے قرآن میں 44 بار اسرائیلیوں کی بات ہے, فلسطینیوں کی بات نہیں ہے. فلسطین کہیں پر لکھا ہوا نہیں, 44 بار اسرائیل لکھا ہوا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہے. تو پھر یہاں پر اللہ اس کو بتا رہا ہے اسرائیلیوں کو کہ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں, جاہلوں سی باتیں نہ کرو. یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ تم کیا جاہل سی بات کر رہے ہو کہ مجھے گائے ذبح کرنا ہے. لیکن موسیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرنا ہے, یہ اللہ کا پیغام آیا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اگر تسلیمہ نسرین یہ سارے پنوں کو کھول رہی تھی تو اس میں آپتی کہاں پر. اب دیکھیے یہاں پر ایک آیت میں آپ کو بتا رہی ہوں جس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو مارو, ایک دم کرسٹل کلیئر لکھا ہوا ہے. آپ آ جائیے 435 سورہ النساء پہ آئیے, سورہ النساء کے 435 پر آئیے, اور اس میں لکھا ہوا ہے مرد عورت پر قوام مطلب حاوی رہتا ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, مطلب مرد کو زیادہ بڑا دیا ہے. اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں, مطلب شادی ہوتی ہے تو باپ خرچ کرتا ہے, بیٹا خرچ کرتا ہے, بھائی خرچ کرتا ہے, تو اس لیے اس کا اونچا عہدہ ہے. بس جو صلاح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت میں نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. مطلب مرد کمانے چلا گیا ہے تو 5 وقت کا نماز, قرآن تلاوت, عبادت اور یہ جہاد, یہ اشلیلتا سب بچوں کو سکھانا ہے, یہ عورت کا کام ہے. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. مطلب اگر وہ تمہارے خلاف جا رہی ہیں, اسلام کے خلاف جا رہی ہیں, مار اور کٹائی کے خلاف جا رہی ہیں, جہاد کے خلاف جا رہی ہیں, اللہ کی باتوں کو ماننے کے خلاف جا رہی ہیں, اس قرآن میں جتنے بھی آپتی جنک باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے خلاف جا رہی ہیں, تو اپنی خوابگاہوں سے نکال دو, مطلب اپنے بیڈ روم سے نکال دو, اس سے علیحدگی اختیار کرو, مطلب اس سے دوری بناؤ, اور جب بھی وہ نہ مانے تب اس کو مارو. صاف لکھا ہوا ہے تب اس کو مارو, صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ تب اس کو مارو. مطلب مہیلاؤں سے مار کٹائی کی بات یہاں پر جو ہے آپ جو آیتیں پڑھ رہی ہیں اس کے اندر کیا گیا ہے. مجھے ایک بات سمجھائیے, آپ تسلیمہ نسرین اسی قرآن کی آیتوں کی بات کرتی ہیں جی, اور یہ بھی بولتی ہیں کہ جب تک قرآن جیوت رہے گا تب تک آتنکواد جو ہے ختم نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں ہوگا. قرآن کی وہی آیتیں آپ بھی پڑھ رہی ہیں, بالکل بالکل, اور اسی قرآن کی آیتوں کو وہ کٹر پنتھی بھی کٹرتا سے مانتے ہیں جو دن میں 5 بار کے نمازی ہیں. مجھے ایک چیز سمجھائیے آپ, جی یہ کنٹرڈکشن آخر ہے کس بات کو لے کر کے؟ جب آپ بھی وہی بات کہہ رہی ہیں, تسلیمہ نسرین بھی وہی بات بول رہی ہیں جو اس کے اندر لکھی ہے, کٹر پنتھی بھی اسی کو فالو کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگ جو ہے تسلیمہ نسرین کی بات کر لیں, آپ کی بات کر لیں, آپ ان کٹر پنتھیوں کے نشانے پر رہتی کیوں ہیں؟ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب وہ اجمل قصب والا ایپیسوڈ, اور جب مہاراشٹر کی پولیس اس سے اسٹیٹمنٹ لے رہی تھی ہاسپٹل کے بیڈ پر, اور اس کو بہت ساری مشینیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں, وہ آئی سی یو وینٹیلیٹر پر تھا, تو ہاسپٹل کے بیڈ پر اس نے ایک وضاحت کیا تھا کہ مجھے جہاں سے ٹریننگ ملی ہے انہوں نے کہا تھا کہ تم کو جنت میں نہریں ملیں گی, انگور ملے گا, اور 72 ورجن حوریں بھی ملیں گی. یہ لالچ تھا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کو قرآن سے بتا کر کے پھر میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. سورہ البقرہ الف لام میم میں آئیے گا اور 225 میں آئیے گا, جس میں لکھا ہوا ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں, مطلب یہ القرآن پر ایمان لے آئے ہیں, اس کے مطابق مطلب اللہ کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دے دیے گئے تھے, اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور حوریں ہوں گی. جی یہ قرآن ہے. میں سورہ البقرہ پڑھ رہی ہوں اور یہ 225 پڑھ رہی ہوں. خوبصورت عورتیں اور بیویاں جو ہے جنت میں ملیں گی, پاکیزہ بیویاں اور خوبصورت حوریں ملیں گی. اچھا یہ بتائیے مجھے آپ, جو مسلم مہیلائیں جو ہے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گی, انہیں کیا ملے گا؟ کچھ لکھا؟ ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ہمیں مار کٹائی ملے گی. اب آتے ہیں تسلیمہ نسرین کی بات پہ, نپر شرما کی بات پہ, میری بات پر.
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया था और उसको खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया था ताकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्स कर सके और इंटरकोर्स कर सके। ये बात है। और ये सेम बात को जाकिर नायक ने और कई प्रीस्ट ने, कई मौलाना ने, कई फॉरेन कंट्री के मौलाना ने इस बात की वजाहत की है कि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये हुआ था, लेकिन इसी बात को जब इस भारत में नुपुर शर्मा रखती है तो सर तन से जुदा का नारा लगता है, नाजिया रखती है तो उसके लिए उसको मार कुटाई करने के लिए पकड़ा जाता है अलीपुर कोर्ट के परिसर में और ब्लेड से उसके शरीर पर 8 दाग दे दिया जाता है, एसिड अटैक किया जाता है कि वो जिंदगी भर एक दाग लेकर के घूम रही है। तस्लीमा नसरीन को तो मार कूट करके नंगा करके भेज ही दिया जाता है। लेकिन जब ये जाकिर नायक बोलता है तब इसको क्यों नहीं मारा कूटा जाता है? अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिमिनेशन यही मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, हम कहते हैं कि इसको बंद करो। 6 साल की बच्ची होती है, 6 साल की बच्ची कभी औरत हो ही नहीं सकती है। भाई तुम कितने बेहुदे हो, तुम कितने बदचलन और आवारा हो कि तुमको 6 साल की बच्ची में एक अश्लीलता का डिजायर नजर आ रहा है। आज मेरे पास, मैं 33 साल की हूं, आज मेरे पास कोई 9 साल का बच्चा आएगा, मैं उसको बेटा बनाऊंगी, मैं उसको अडॉप्ट करके अपने पास बेटा बना करके रखूंगी, ना कि मैं उससे निकाह कर लूंगी। ये कौन सा सेंस है? तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि रिफॉर्म हो जाओ। हो सकता है कि उस वक्त में वही ठीक होगा, हो सकता है। हम जब छोटे थे तो हम पैम्पर पहनते थे, हम जब छोटे थे तो हम लंगोट में घूमते थे, लेकिन जब वक्त की ज़रूरत आई तो हमने भर भर कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह करके 9 साल की बच्ची से इंटरकोर्स किया, शायद वो उस वक्त की ज़रूरत होगी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर को ही क्लोज कर दो। मैं, तस्लीमा नसरीन या हम में से जितने भी लोग हैं, हम या आरिफ अंकल, हम में से जितने भी लोग हैं, हम लोग रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, या तारिक फतेह अंकल जो बात करते थे, हम सब रिफॉर्मेशन की बात करते हैं। और ये जो बात करते हैं ना, जाकिर नायक है, ये मौलाना तारिक जमील है, मौलाना तारिक मसूद है, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं, या ऐसे ऐसे प्रीचर हैं, वो लज्जत देते हैं। अरे तुम्हें तो 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तुम उसकी वर्जिनिटी ब्रेक करोगे। अगर बदन में बम लगा के फट भी जाते हो तो यहाँ क्या, वहाँ तो फल भी मिलेगा, नहरें भी मिलेंगी, चश्मे भी मिलेंगे, और 72 वर्जिन हूरें भी मिलेंगी जिसकी वर्जिनिटी तुम ब्रेक करोगे। कई मौलाना तो ये भी कहते हैं कि एक हूर के साथ तुम हम बिस्तरी करोगे और दूसरी हूर उससे भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेगी और तुम बीच में ही उसको छोड़ करके फिर उसके साथ चले जाओगे इंटरकोर्स करने के लिए। अब आप बोलिए, तो हमारे बोलने का तरीका तो चुभेगा ना। हम रेप करने वाले को बोलेंगे तुम बलात्कारी हो, उसको तो बुरा लगेगा।